ગુજરાતમાં હજુ 2 દિવસ શેકાવા માટે તૈયાર રહેજો। હજુ 2 દિવસ સુધી ગુજરાત ધગધગતું રહેશે। 2 હવામાન નિષ્ણાંતોએ મોટી આગાહી કરી છે। 2 દિવસ બાદ ગરમીમાંથી રાહત મળી શકે છે। આંશિક રાહત હોઈ શકે છે। આજે અને કાલે 12 જિલ્લામાં હીટવેવની આગાહી કરાઈ છે। આજે પણ અમદાવાદમાં ગરમીનું યલો એલર્ટ જારી રહેશે। વડોદરા, સુરેન્દ્રનગર, કચ્છમાં 2 દિવસ ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું છે। રાજ્યના 9 જિલ્લામાં 2 દિવસ યલો એલર્ટ જારી કરાયું છે। 2 દિવસ 41 થી 45 ડિગ્રી સુધી તાપમાન રહી શકે। સંભાળજો જરા, કેમ કે હજુ 2 દિવસ ગરમીનું તાંડવ યથાવત રહેશે। 2 દિવસ બાદ પારો ધીમે ધીમે ગગડી શકે છે। હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી વ્યક્ત કરી છે। 15મી બાદથી ગરમીમાંથી રાહત મળી શકે છે, જે આંશિક રાહત હશે। 18 થી 23 મે દરમિયાન પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીનો વરસાદ થઈ શકે છે। 18મી બાદ આંધી વંટોળ સાથે વરસાદ થઈ શકે છે। अभी 12 से 18 मई तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहने का पूर्वानुमान दिया गया है। जो अधिकतम तापमान है वो अगले 3 दिन तक कोई बड़ा बदलाव नहीं रहेगा, ऐसा स्थिति बनी रहेगी। और फिर उसके आगे 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉल होएगी। कुछ कुछ क्षेत्रों में 41 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का संभावना रहेगा अगले 3 दिन तक। और हीट वेव हम लोग आज वार्निंग दे रहा है अगले 3 दिन के लिए, 12 से लेकर 14 મે તક। 18 થી 23 પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીનો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। કેટલાક ભાગમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। હમણાં દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશમાં હવામાન ખુશનુમા રહેવાની શક્યતા રહેશે। જોકે ટોચના ભાગમાં હવાનું ધ્યાન રાખવું રહેશે। આ ઉપરાંત બંગાળ ઉપસાગર પણ તારીખ 10મી મેથી સક્રિય રહેશે અને 17-18 મે વચ્ચે ચક્રવાત થવાની શક્યતા રહી શકે। જેની જગતનું તાત આતુરતાપૂર્વક રાહ જોતો હોય છે તે ચોમાસાને લઈ જાણીતા હવામાન આગાહીકાર અથિયા શેટ્ટીનું ફાઇનલ પૂર્વાનુમાન આવ્યું છે। આ વખતે ચોમાસાની આગાહીએ ખેડૂતોની ચિંતા વધારી છે। શું અલ્નિનોની અસર રહેશે ચોમાસા પર? કયા મહિનામાં સારો અને કયા મહિનામાં નબળો વરસાદ પડશે? તમારા વિસ્તારમાં કેવો વરસાદ પડશે? આ તમામ સવાલોના જવાબ મળશે। ખેડૂતો માટે આવ્યા મોટા સમાચાર। ચોમાસાને લઈને આવ્યું ફાઇનલ પૂર્વાનુમાન। શું રાજ્યમાં ચોમાસું થોડું નબળું રહેશે? जो गुजरात का अगर मैं आंकड़ा बताऊं तो लगभग 93 से 96% के बीच में पूरे गुजरात स्टेट का एक एवरेज मानकर चल सकते हैं। राज्यમાં ચોમાસાનું આગમન મોડું। लगभग अगर हम देखें तो सामान्य दिनांक दक्षिण गुजरात में मानसून की प्रवेश करने की लगभग 20-21 जून होती है, 20 जून के आसपास मानी जाती है। तो इस बार लग रहा है कि लगभग 23 या 25 जून तक दक्षिण गुजरात में मानसून दस्तक दे सकता है और फिर इसके आगे बढ़ते बढ़ते मध्य गुजरात, अहमदाबाद और उत्तर सौराष्ट्र के इलाकों में लगभग 28 जून तक पहुंच सकती है। અથિયા શેટ્ટીની આગાહીએ વધારી ચિંતા। परिस्थिति बन जाए जिसमें मई के अंत तक कुछ खास बारिश ना हो तो शायद जो बीज की जो बुवाई करनी पड़े अगले खरीफ की फसल की, वो शायद देरी से करनी पड़े। क्योंकि अगर ज़मीन में अपनी पानी नहीं है और जो मॉइस्चर नहीं है तो फिर बीज भी अगर जल्दी बोए और फिर वो अगर जर्मिनेट नहीं होए तो और तकलीफ हो सकती है। પણ જો આ આગાહી સાચી પડી તો ખેડૂતોનો પરસેવો છૂટી જશે, કેમ કે ચોમાસું થોડું નબળું રહેવાની તો આગાહી છે જ, સાથે જ ચોમાસામાં વરસાદ પણ એક ધારો નહીં રહે। આ વર્ષે મેઘરાજા સંતા કુકડી રમશે। ચોમાસામાં નહીં પડે એક ધારો વરસાદ। जुलाई का जो महीना है ये काफ़ी कम बारिश वाला नज़र आ रहा है। यानी जो पिछले कुछ सालों में हमें आदत हो गई है कि जुलाई और अगस्त में बहुत बारिश गिरती है, वैसे इस साल उसके मुताबिक काफ़ी कम बारिश नज़र आ रही है। ખરેખર આ સમાચાર ખેડૂતોના ધબકારા વધારનારા છે। ચોમાસાનું પૂર્વાનુમાન ખરેખર ચિંતા વધારનારું છે। આ વર્ષે ચોમાસું થોડું નબળું રહેવાનું અનુમાન છે। આ વર્ષે ચોમાસામાં 93 થી 96% વરસાદ પડવાની સંભાવના છે। ચોમાસાના આગમન બાદ ચોમાસાની ગતિ ધીમી પડી શકે છે। ખાસ કરીને જુલાઈ મહિનામાં વરસાદ ખેંચાવાની કે નબળો રહેવાની શક્યતા છે, જે ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો કરશે।
જો કે ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર મહિનો સારો રહેવાની આશા છે. આ વર્ષના ચોમાસા પર બે મુખ્ય પરિબળોની મોટી અસર જોવા મળશે: અલ નીનોની અને પોઝિટિવ આઈઓટીની. આ બંને વચ્ચેની ખેંચતાણના કારણે વરસાદની પેટર્ન અનિયમિત રહી શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે ક્યારેક અચાનક અત્યંત ભારે વરસાદ પડશે, ક્યારેક લાંબા સમય સુધી વરસાદની અછત જેવી સ્થિતિ જોવા મળશે. અત્રિયા શેટ્ટીનું અનુમાન કંઈક આવું જ કહી રહ્યું છે. जून से सितंबर के बीच में हमें सामान्य से कम बारिश देखने मिल सकती है। और जो गुजरात का अगर मैं आंकड़ा बताऊं तो लगभग 93 से 96% के बीच में पूरे गुजरात स्टेट का एक एवरेज मानकर चल सकते हैं। अब इसमें कुछ इलाके ज़रूर होंगे जो 96 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ इलाके ऐसे भी हो सकते हैं जो 93 से भी कम बारिश देखने मिल सकती है हमें। और मानसून की शुरुआत गुजरात में देरी से नज़र आ रही है, खासकर लगभग दक्षिण गुजरात और जो सौराष्ट्र के इलाकों में एंट्री मारती है वो लगभग 4-5 दिन देरी से लग रही है। और इसी वजह से पूरे गुजरात को भी मानसून दस्तक देते देते थोड़ी जून के अंत या जुलाई की शुरुआत तक लग सकता है। और इसके साथ ही जुलाई का जो महीना है ये काफ़ी कम बारिश वाला नज़र आ रहा है। यानी जो पिछले कुछ सालों में हमें आदत हो गई है कि जुलाई और अगस्त में बहुत बारिश गिरती है, वैसे इस साल उसके मुताबिक काफ़ी कम बारिश नज़र आ रही है। लेकिन फिर अगस्त और सितंबर में थोड़ी बारिश में बेहतर प्रभाव देखने मिल सकता है। ચોમાસાનું આગમન ક્યારે? હવામાન નિષ્ણાત અથરિયા શેટ્ટી દ્વારા વૈજ્ઞાનિક ઢબે ચોમાસાનું પ્રથમ પૂર્વાનુમાન જાહેર કરાયું છે. આ વર્તારો દેશ અને ખાસ કરીને ગુજરાત માટે મિશ્ર સંકેત આપી રહ્યો છે. ચોમાસું તો અનિયમિત રહેશે, તેનું આગમન પણ મોડું રહેવાની અથરિયા શેટ્ટીની આગાહી છે. કેરળમાં આ વર્ષે ચોમાસું 24 મે આસપાસ બેસે તેવા એંધાણ છે. ત્યાંથી આગળ વધતા વધતા ચોમાસું 1 જૂન આસપાસ માયાનગરી મુંબઈમાં ધામા નાખશે. દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર સુધી પહોંચતા 23 જૂન થઈ જશે. તો અમદાવાદ સહિત મધ્ય ગુજરાતમાં 28 જૂન આસપાસ ચોમાસું પહોંચે તેવી આગાહી છે. ઉત્તર ગુજરાત કચ્છમાં ચોમાસું 1 જુલાઈની આસપાસ પહોંચશે. આ વર્ષે ચોમાસું 4 થી 5 દિવસ મોડું ગુજરાતમાં પહોંચશે. तो इस बार लग रहा है कि लगभग अगर हम देखें तो सामान्य दिनांक दक्षिण गुजरात में मानसून की प्रवेश करने की लगभग 20-21 जून होती है, 20 जून के आसपास मानी जाती है। तो इस बार लग रहा है कि लगभग 23 या 25 जून तक दक्षिण गुजरात में मानसून दस्तक दे सकता है। और फिर इसके आगे बढ़ते बढ़ते मध्य गुजरात, अहमदाबाद और उत्तर सौराष्ट्र के इलाकों में लगभग 28 जून तक पहुंच सकती है। और जो उत्तर पूर्व पश्चिम गुजरात है और जो कच्छ के जो आखिर के इलाके हैं, इन इलाकों में मानसून कवर करते करते या तो 30 जून नहीं तो 1 जुलाई तक जा सकता है। ગુજરાતમાં ઝોન વાઇઝ કેવું રહેશે ચોમાસું? અથરિયા શેટ્ટીની આગાહીનું માનીએ તો ચોમાસાના 4 મહિનામાંથી 1 કે 2 મહિના નબળા રહી શકે છે. રાજ્યમાં આ સમયે વરસાદની ઘટ વર્તાશે અથવા ખેડૂતોએ વરસાદ માટે લાંબી રાહ જોવી પડશે. અથરિયા શેટ્ટીના મતે આ સમય એવો હશે જે ખેડૂતોને ખોટમાં તો મૂકશે જ, પરંતુ જે વાવણી કરી છે તેનું જતન કેવી રીતે કરવું તેની પણ ચિંતા રહેશે. ખાસ કરીને મધ્ય ગુજરાતના પૂર્વ ભાગ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ખેડૂતોએ ચિંતા કરવી પડશે, કેમ કે અહીં ઓછો વરસાદ પડવાના એંધાણ છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને કચ્છમાં ચોમાસું સામાન્ય રહેશે, જો કે ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રમાં ઓછા વરસાદની સંભાવના છે. સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાની આસપાસ પણ સામાન્ય વરસાદની સંભાવના છે. सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे सबसे कम कम बारिश के इलाके नज़र आ रहे हैं वो उत्तर गुजरात हुए, मध्य गुजरात हुए और पूर्वी गुजरात और सौराष्ट्र के उत्तरी मध्य इलाके, यानी कि सुरेंद्रनगर, अमरेली, अहमदाबाद, गांधीनगर, साबरकांठा, मेहसाना, पटन, थरड। और अगर पूर्वी गुजरात की बात करें तो दाहोद, महिसागर, अरवली, इन जैसे इलाकों में सबसे ज़्यादा रिस्क है कि इन इलाकों में सबसे कम बारिश देखने मिले। बाकी जो दक्षिण गुजरात के इलाके हैं, वडोदरा, भरूच, सूरत, नर्मदा, डंग, वलसाड और जो सौराष्ट्र के तटीय इलाके, यानी जैसे कि अगर मैं कहूँ तो गिर सोमनाथ, द्वारका, पोरबंदर और जामनगर के जो तटीय इलाके हैं, और फिर जो कच्छ के मुख्यतः इलाके हैं, इन इलाकों में फिर भी बारिश उतनी खराब नहीं नजर आ रही है जितनी उत्तर पूर्वी गुजरात में नजर आ रही है। ओवरऑल अगर मैं सीजन का कहूँ तो जून से सितंबर के बीच में गुजरात में सामान्य से कम बारिश देखने की पूर्वानुमान लग रही है।
और अगर मैं आंकड़ा के हिसाब से अगर देखूं तो ऑन एन एवरेज पूरे राज्य की अगर बात करूं तो लगभग 93 से 96% जो पूरी बारिश की जो सीजन रहती है उतनी बारिश हम देखने मिल सकते हैं। कुछ इलाके जैसे उत्तर पूर्वी और मध्य गुजरात के इलाके हैं, उन इलाकों में 93 से भी कम परसेंट बारिश हो सकती है। और जो दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र के तटीय इलाके और जो कच्छ के इलाके हैं, इन इलाकों में सामान्य बारिश देखने मिल सकती है। અલ નીનો ચોમાસાને ડખે ચઢાવશે। જો કે ચોમાસામાં કેવો વરસાદ રહેશે તે અલગ અલગ પરિબળોના આધારે નક્કી થતું હોય છે। તેવામાં ભારતના ચોમાસાનો આધાર પ્રશાંત મહાસાગરની સ્થિતિ પર રહેલો હોય છે। ત્યારે હવામાન આગાહીકાર અથરિયા શેટ્ટી માને છે કે આ વખતે 2023માં જેવું ચોમાસું જોવા મળ્યું હતું તેવું જ રહેવાના એંધાણ છે। અલ નીનોની અસર ચોમાસા પર જોવા મળશે, જેના કારણે આ વખતે ચોમાસું ડખે ચડશે। इस साल का कारण क्योंकि मानसून जब कम नजर आ रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जब एल नीनो यानी कि प्रशांत महासागर के जो पूर्वी इलाका यानी जो अमेरिका के पास वाली जो प्रशांत महासागर का समुद्र है, वहां की तापमान बढ़ने लगती है। और इस साल की जो एल नीनो है वो 2023 में भी हमने एक एल नीनो की स्थिति देखी थी जिसकी वजह से अगस्त बहुत खराब निकला था। लेकिन इस साल की जो एल नीनो है 2023 के एल नीनो से काफी ज्यादा ताकतवर लग रही है। कुछ मैंने देखा है कि न्यूज में बहुत जो पश्चिमी जो न्यूज आउटलेट है वो सुपर एल नीनो करके एक टर्म की इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सुपर एल नीनो की स्थिति नहीं नजर आ रही है। लेकिन फिर भी क्योंकि एल नीनो काफी ताकतवर रहेगा तो उसका भारत के मानसून पर प्रभाव हमने हमेशा कुछ ना कुछ प्रभाव तो देखा ही है। तो इसलिए इस साल भी उसका कुछ ना कुछ बारिश की कमी करने की जो उसका परिणाम रहता है वो हमें देखने मिलेगी। लेकिन मेरा एक उम्मीद है कि जो पॉजिटिव आईओडी है वो थोड़ा एल नीनो की जो सुखाने वाली जो स्थिति रहती है उसको थोड़ा मार गिराएगा। तो इसलिए पॉजिटिव आईओडी थोड़ा मानसून को बचाएगा, खासकर सीजन के दूसरे भाग में। जुलाईना अंत અને ઓગસ્ટમાં અનરાધાર। ચોમાસું થોડું નબળું રહેશે તેનો અર્થ એવો નથી કે પૂર નહીં આવે। અથરિયા શેટ્ટીનું માનીએ તો જુલાઈના અંત અને ઓગસ્ટમાં કેટલાય વિસ્તારોમાં અનરાધાર વરસાદ પણ વરસી શકે છે, જેના કારણે પૂર જેવી સ્થિતિનું निर्माण થશે। तो अभी के मानसून में हम ऐसा, भले ही अगर पूरा सीजन भी सामान्य से कम बारिश देखने मिले तो ऐसा बिल्कुल अभी कह नहीं सकते हैं कि बाढ़ नहीं आएगी। बाढ़ की स्थिति भी एक या दो बाढ़ की स्थिति गुजरात में इस साल नजर आ रही है, जो सामान्य रूप से होती है हर साल। और इसका ज्यादा संभावना मुझे जुलाई के आखिर में या अगस्त के महीने में नजर आ रहा है फिलहाल तो। और इसका मतलब ये नहीं कि बाकी महीनों में कोई अच्छी बारिश भी नहीं होगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा अतिवृष्टि वाली जो बारिश रहती है यानी जैसे 4 दिन या एक हफ्ते भर में जब बहुत ज्यादा बारिश गिरती है, ये अगस्त के महीने में और जो जुलाई का जो आखिर का सप्ताह है उसमें नजर आ रहा है। खरीफ सीजन पर खतरो।